Assalamu alaikum. Facebook kolduğumcular, assalamu alaikum YouTube görücüler. Buna berekeli güz geldi. Bismillah de. Pomidorlar, bolgarski peresler, almalar vardı. Bışıkçılık mal geldi. Xudoga şükür. Peres kançadan nene? Peres 20'dan. Peres 20'dan. Pomidorası 25'ten. Buna almalardan türlörümüne geldir. Privasxod, buna golden oxid, kiçinerak bolup kaldır. Alma kançadan? Privasxod. Son olmalı. Soç ne olmalı? Nokatın alması mı? Soç ne olmalı? Buna almanın sortum neken? Bu Zalatoy girin yapar. Sar olmalı. Zalatoy girin ne? Averka var. Klubnika kançadan boldu, ne? 120'dan. 120'dan ha? Cüzüm kayaktaki Tacikistan ha bol. Bardı Tacikistan'a. Özüzde cüzüm çıkmaydı da. Bunday. Gruşa 70 son. 60. 60-70 ha? Bunlar bizden silivalarımız. 20'dan. O narkı kiçinesi kayaktık eken. Anne nokatlık. Bardığı nokatlık da o. Yok içaya versen kurtu yok. Kurtu çok ha? Malina kançadan boldu? 150'den beri tamam var. 150'den. Buna tuğanlar, var yok bışıkçılık gelip Kırgızstan boyunca tögün çaçın bolu otat. Tuğanlar buna cüzüm oturguz kıla dep köp aytabız da buna bizden özümüzdün cüzüm yok da Kırgız'da. Ol oşol местный ülke. Görünüp durat sarı eken ha. Sap sarı ol. O yeme Özbekistan. Buna özüzdük. Buna da özüzdük okşaydı buna. Yok bu özüzdük men. Bu da ötelir. Buna dolkaptan özüzdük. Sarı özüzdük ha. Buna kuruşa özüzdük nokatlık. Kançadan kuruşa? Kuruş 60. 60. Buna özüzdük hem 60 lira. Özbekistan'da 70. Çesnök kança? Çesnok 30 adılık. Keralimiz. Kançadan? 180'den. 180'den ha? Buna kapısa özüzdük. Çesnok özüzdük. Balgarski özüzdük. Cüzümden böyle var da özüzdük ha? Cüzümden başka var. Buna cüzümden özüzdük. O da kalırsa cüzümdü daha özüz oturguzu alsak. Buna börü karağa tokşaydı? Bu alaydık. Alaydık ha? Kança ken bu? 150. 150 son ha? Bir kilesi. Çiçirkanakçı? 160 son bu. Çiçirkanak ha? Ara yemeğe karagan var. Çin karagan. 250. Ana ol, çın karak. Hazır ötüp tartayınız. Çın karakat geliptir. Hazır ötüp tartıp koyayım ha? Ana bir lekkaz çin karagan. Buna çın karakat ha? Ha bu böyle karagan. Bul börü karakat ha? Ne börü karakat? Ondan ne gidiyor? Ne börü karakat bul adamda davleniyasını çürüttü. Ayağı çoğun darı. Navı çın karakat eken. Hazır şu karakattındağı kaleriuni köçetlerin zakaz berip çıkarıp durup şunu alıp gelip durup oturguza turgan bolsak Kırgızstan'ın bardığın şunday karakat çıkarış gerek de. Çin karagan darı da var. Glikoza güç var. Öyle rahmetçi. Aslında güçle mesela cepler alır. Buna berekeli güz var, çok arzançılık. Gevirkileri kımbat eken bu yıl bol boy kalganları. Bu yıl malina kımbattır ağa? Kımbat. 80'den 100'e Hazaykeler aytып атат, bu yıl kımbattır. Kulpun ay kança? 120'dan. 120'dan ha?
kilogram. Qaynalı qanchadan ekan? 20'dan. Qayoqdiki? Noqatning qaynalısı. Qaynalı serap bo'lib tur bu yil. Özü muna xazaykalar qimmat emeге asılı örбей, emne arzançılık bolsa oşo жылы ошону жаба бериш керек да. Biraz da oşodan başlay beriş керек. Мына акыркы шабдалылар окшойт. Шабдалы канча экен? 60 сом, э? Шабдал берейин ака. Канчадан экен шабдалылар? 90'dan? Ооба. Сорту эмне экен бунун? Бул эме, бай эң жакшы сорт өзүбүздүн местный шабдалы. Кеңештики. Кайсы жүзүм апчы? 80 сомдон. Sütüne жақсы екен, мына. Çoğunluğun, тазалығын қарағыла. Тап таза екен. Çoğun, тап таза. Бұл российский супермаркеттерде бұлардың бағалары 200 рубль болады. Ал өріне же 70'ten sonun yesen oltak özü. 700 milyon satılacak ece. Bari aytılacak sürekli arzan o деп. Күзге алма оны. Almadan gerek mi? Sonun almak. Ben cep koysanız. Şirin bir. Şirin. Күзге alma kendine. Bunu cep korpanın havası. Sortum ne ekan bunda? Örük kaklardan beri çıkarıştır ha? Almalar, şirin almalar. Yıkan kavminin. Qanchadan nene? Mına almаңыз kaptan. 25. Arzançılık. 85 90'dan. 85. Almurut'un mınday sortu da var da. Neşbent deyim lan. Neşbent. Almurut kançadan? 70'ten. 60 70'e. Туғандар, егерде Ош шаарына келип калсаңыздар, мына ошол Тешикташ базарына келиңиздер. Бул Тешикташ базарында арзанчылык. Анан жакшы выбор, бардык мөмө жемиштердин түрү менен. Мына ошол Орто Азияда эмне өссө ошол жерден бар жок сатып алсаңыздар болот. Мына бүлдүркөн, анан облепиха, ижа малина, карагат, чын карагат. Бар, жок бар экен. Тигинде смородина сатып алышат экен. Мына көрүңүздөр. Мынабу чын карагат мындай болот. Мына болсо бөрү карагаты мына. Мына болсо чычыркана. Мына болсо ижа малина мына. Ижа малина, тетиги болсо бүлдүркөн. Ар жагында болсо смородина турат, мына малина. Мына карагат. Дагы бир түр экен, Карагат. Мына караңыздар. Икрадай, балыктын икрасындай болуп турат да. Андай сонун керемет. Бул жерде берекелүү күз деп коет. Мына келсеңиздер, базарда акчаңыздар жок болсо деле курсаңыздар тоюп кетет. Элдер кел, мынадан ости, тигиден же деп биздин Кыргыздын базары ушундай. Кеңирчилик, алхамдулилля. Бардык түрү менен турат. Мына туугандар, мына бизде 1 миллион 300 000 гектар жер жайлоо болуп жазылып калган да. Бирок ал жерде мал оттой албайт, себеби дегенде ал жерде чөп чыкпайт да. Мына ошону азыр жогорку кеңеште ратификациялап туруп, ошону багытын өзгөртүп туруп, ошол жерлерге баг отургузганы рухсат бергенде, мына ошол жерде 1 миллион 300 000 гектар бак болуп калат эле да. Мына ошол бактын пайдасын ошол 1 миллион 300 000 үй бүлө көрөт эле да. Olsun. Жүгөрү канча? Дүмбүл. Sum bu 13.
100 so'mga 13 tük. Chesnok qancha oldi endi? 180. 180. 200 kilo. 200 chesnok ekan. Chuydan kelgan chesnok ekan. Peres 15 so'm deydi. Tetigi ko'gi 25 so'm ekan. Saviz 20 so'm ekan. Sarı savizdagi, qizil savizdagi. Baklajan 15 so'm ekan. Bundan bal ekan. 200'den. 200'den to'g'ri bol. 1 kilosa? 1 kilosi 200. Buna bakılışlığa 1,5 kilogram batadi ekan. Qayoqdan balı bu? Jo'sholmi-ku. Jasholning balı bu. Mo'ga 750 gram. Buni 150 dan beradi. 150. Cho'ng idishlarga 5 kilogram batadi ekan, bu 200. Buna 2 litrlik 3 kilogram. Buni 600 dan sotadi. 600 tane. 300 dan boshladim o'zi. 300 dan oncha olmay qo'ydi. Keyin 250 ga tushdi. Jasholning ekan. Ana 200 desam ola boshladi. Bozorning ekdi. O'zi bozor 200 ni ko'taradi-da. Bozor turlab qo'ydi ekan. Oho. Ham barajat deysan 200 dan. Ha, молодец. Жүзімдер 70 сомдан. Мына дамский пальчик деген мынандай болады. Дамский пальчик. Uzun болады мына сауыр. Мына берке болса мына мерс деген жүзім. Paket verip koyun. Мына алмұрыттың дағы бір сорты. Мына шуны талгарка деп қойса керек. Şaptalı. Servis 20 som. Sarı servis. Bura koşu koyun işte. Ne zelindi türlü. Kalempir qanchadan? Ha? 1 kilosi 80 so'm. YouTube'ga. Yok görünmüyor. Mına жерде olsa anjir bazar olur. Qanchadan anjir? 15 tugaga. Onlar mına anjir deydi. 100 so'mga qancha? 15 tuga. 100ga 15 tuga. Ece kança kaynatan güçlü olur. Kaytalayısın da. Onun akılsında 15 yıl kaynatasın. Yok. Onday. Her birinde 5 yıl kaynatasın. Figovый list deb bundan aytadi. Qaynalı qayoqdagi? No'qatiga aka, xuddi yo'q. Kurtu yo'q, no'qatiq ekan. Qarayne va kompotga. Noy, jeb ko'rsangiz. Bo'ldi. Badırın kaç so'm? 25. 25. Жүзім qayoqdagi? Karavan. Aravandiki. Nasıl şirin kemir? Bunun sortum neler? Nima? Husayn degan. Husayn ha? Vatan beri tapmaytam da. Jeb ko'rsangiz? Bo'ldi bu. Şunu 65 satlar. 50'den. Yok kaçka kaçırmasın. Özüzdün aravandın жүзімі 50 so'm. Kaçka? Badırın qancha ekan? Necha? 25. Bankalarda so'rab qo'ydi. Banka qancha oldi? Litrovoylari. Bir korobkada qancha olur? 8, 160 tane. 3 litrovichi. 260 so'm. 6 shtuga.
6 штуки 260 сом екен, 3 литровыйлардан. 2 литри 280 сом екен. Onun içinde 9 штука. Сахар қанша oldu? Сахар 45'ten. Қаяқтікі бұл? Қарабалтаныкі. Қарабалтаныкі 45 сом, а? Жақсы. Мына. Anjir bazar deydi. Anjir bazar, keling. Qanchadan? 12'da. 12 штука. Keling. Anjir ko'ringchi mana 12'da. Beraymi? Sonuna gene. Hesap pişirdim. Nimaga u? Bishkekga jo'natyapsizmi? Yo, Rossiyaga jo'natyapsizmi? Rossiya. Maşallah. Keling. Yo, sizlar jo'nasiz bo'ldi, to'yadim. Haydasi bormi? Maşallah. Qanchadan berdi? 25 ta qilib beradi. Qanchadan mı? Bunam ne? Buna rayqan. Rayqanın boğusu qanchadan? 10'dan. Do'cha ukrop. 10'dan. 10 so'mdan. Bitti. Mayda yo'qda, mayda bitamiz yo'q. Limon. O başka memleketlerden gelip de şu limon. Bizimkiler olsa kıynalı öyle pomidor egi var. Teplitsanın için polностью şu limonu toldurup salış gerek. Limon kışın jayın getirir. Pomidordu badırыңды kışındansa жебеш керек. Туғандар. Себебі дегенде бардығы свежий badırың менен помидор теплицада жасалады. Теплицада болса полностью химикат менен болот да. Айтсам ішемейсіңер. Мына бұл цитрустар бардығы. Банандар. Бұлар бізге керек жоқ. Себебінде бұларда витамин bir bananda bir almanın vitamini жоқ. Жөн переработкалы кылабыз. Жөн ашказанды загружать этебиз. Анан керектүү bir bananын ордуна bir алма жеп алган жакшы. 10 banandын күчүн берет. Эми жылдан жылга эми өзгөрүү болуп Кудай кааласа. Ушинтип эле отуруп албайбыз да. Бизде дагы алхамдулилла өтө чоң пландар бар. Ошол пландардын бардыгын мына кыргыз элим бардыгыбыз биргеликте ошолорду аткарсак, биздин эң сонун биздин ишибиз ошол болот. Мына карагылачы кандай сон шабдаллар, шабдаллы түрү. Тегинде жүзүм, местный жүзүмдөр кайсы? Яшиктеги. Ошо яшикте аравандык, а? Ой, өзүбүзгө. Канча сомдон? Ошо дамский пальчик. Булар Тажикстандыкы 70. Тажикстандыкы 70, өзүбүздүн аравандын жүзүмү 100 сом, а? Дамский пальчик. Өзүбүздүн жүзүмгө жетпейт да. Мына Тажикстан жүзүмүн азыр үзүп туруп, бир салапанга салып туруп, китайский дары менен дарылап атат азыр тажиктер. Кышка киргизет, кышы менен тас жейбиз да. Ал болсо биздин ден соолукка өтө зыян, аны бир түшүнгөн жан болсо. Anar kança oldu? 120'dan ha anar. Anar bu yıl aksa kendine. Anar bu yıl pul eken. Deytte biz yaptık. Buna salenya var. Kolun üstü var çok var eken salenya. Buna kalempiri oturup kıla dep köp aytып атам да. Buna ушул kalempirge tonnala bayağı жақсы клиент келип атат. 40 сом 50 сомдон жақсы алып кетип атат да. Kalempirde. Bundagы мындай объемный болот экен да. Көп түшөт экен kalempir. Вес басат экен. Мына мисалы үчүн 1 гектардан 15 тонна kalempir алса болот. Ошону 40 сомдон өткөзгөндө деле канча акча болду. Анын ордуна биз эмне кылып атабыз? Арпа отургузуп коюп атабыз. Арпа болбой калат. Анан кайра ону айдат таштайбыз. Ушундай да.
Pomidor qanchadan ekan? 20. Pomidor 20. Yo'q, 30. Pomidor qancha ekan? 35 ekan. 35 ekan. Servis beyaz kartoşka var. Piyaz qancha? Piyaz 15. 15. Saviz 20. Nas 15, pul 20. Qizil saviz 20, sarı saviz 15. 15 so'm. Kartoshkachi? Kartoşka 20'da. Kartoshka 20 ga chiqdi u qayra. 15 so'mlik var sredniy. Sredniy. Qizilcha qanchadan? 15'ten. 15 tane. 25'ten. 25 tane. Yok, akşam maratonda sen çıkaydın buna. Almalar. Haydi son almalar. Qo'g'on qancha oldi? Bir qo'g'on 150 so'm. Berekeli Kırgızistan'dan almaların görgülü münde qanday? Son taptaza oldu. Dostlar biz hazır bazarda köp renjip alma alıp gelip Oştun bazarından bir tonna alma alıp gelseňerle almanı toktop alat da. Bul almanı degen mындай холодильникке salıp öz ubagында alып чыга турган жолжо болсун караш керек да. Бирle Kırgızistan boyunca 3 sort zimniy almaga и 2 sort letniy, yanan 2 sort весенний almaga ötüş керек да. Ошондо bizde мындай базар токтоп калбайт, дайыма сатылып турат да. Ошон үчүн сорт тандоодо адашпаш керек да. Мына алмалардын ордуна азыр Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith деген алмаларды отургузуш керек. Муну дүйнө жүзү тааныйт. Мына биздин сортторду орустар тааныбайт, Европа тааныбайт. Мына мисалы үчүн превосходду сал билет, бирок основной эле алардын жегени азыр мен айткан алмаларды жеп атышат да. Granny Smith, Golden Delicious ошолорду. Red Chief алмасын жеп жатышат да. Мына алмуроттарды дагы сортторун алмаштырыш керек да. Мына Conference Williams деген сорттор бар. Мына ошолорду отургузсак, бардык дүйнө жүзү тааныган сорттор да булар. Мына ушул ички сортторду кайрадан калировка кылып чыгыш керек да. Мына көрдүңөр, майда болуп кетет да жылдан жылга. Мыналар болгондо кеминде 400 граммдык алмуруттар болгондо убагында. Азыр ушу жылдан жылга эмеси түшүп кетет. Сорттуулугу. Опылитель жок буга. Опылитель болгондо булардын башка цвети дагы башка болот эле. Ичиндеги жумшактык дагы башка болот эле да. Мына алмуруттарды жесең ичинде бир жыгат салып койгондой бир элес неме болот да, чайнаганда кыртылдап турат. Бул деген ошол опылительдин жоктугунан. Опылитель коюш керек буга. Жакшы опылитель койсоң, мына ошондо анан кийин өзгөрүү болот. Мына шавдалыны дагы опылители жок. Ошон үчүн сорттору башка бир мөмөлөргө чаңдашып кеткендей түр көрсөтөт да. Мына ушул жөнүндө көбүрөөк ойлонуш керек. Мына алмуруттар бираз өзгөрүү бар. Бирок баары буга дагы опылитель керек да. Тунуктук жок. Anar qancha oldu? Qayaqdiki ekan? Aravandıq, ha? Tovar ko'p, biroq sapat nachar da bizde. Şoň üçin meni almashtirish kerak. Bardıq bizdin
Өзümüz жеген алып қалыш керек, eski sortlardan. Бирок бағана производственный dünya жүзіне сатыш үшін алмалардың, шавдалының, алмұрыттың, анардың, жүзімдің бар жоқтың сортын алмаштырышымыз керек. Anar qancha oldu? Anar 70 so'm. Жүзім қаяқтық екен? Жүзім o'zimni o'shtiki. O'shtiki? To'xtal 85. Mana o'shtiki, manalar ham. Бұл да Оштың жүзімдері. Stalinda. Stalin деген совхоз бар эле мурда. Hozir endi. Жүзім көп пе? Айылда, жақсы эле. Бирок өзүбүздү полный камсыз кыла албайсыздар. Yo'q. Ни в коем случае көбөйтүш керек, а? Конечно. Силер пактага өтүп кеттиңер да? Пакта же башка Сталинде. Yo'q, Stalinda uncha ko'p pas paxta ham. Пакта аз эле. Hozir mana shu uzumdan ko'paytirishdi. Жүзүмдөн, Üzüm, olma, nok, shularni ko'paytirishyapti. Жакшы. Эрте пышарларга өтүш керек. Эрте пышарларга өтсөңүздөр. Karlikka o'tishyapti, Карликовыйга, полукарлик. Xudo xolasa. Xohlasa, tinchlik bo'lsa ular bo'la oladi. Odamlar o'sha mehnat ko'rgan yo'q. Жақсы, жылдан жылға өзгөрүлөр, жақсы. Мына алмалар жақсы екен, қаяқтық екен бұл? Bu noqatniki. Noqat. To'xtali qancha ekan? 85. Алмаларға ше сөз жоқ екен. Дыйқанға молодец. Кім деген екен дыйқан? Erkin degan bo'lar ekan. Noqаттан Еркин. Қайсы айыл екен? Көкжар. Көкжардан, а? Көкжарлық Еркин деген дыйқанға Алла разы болсын, алқыш. Өте сонын қылып бағыптыр да. Молодец. Рахмат аға. Помидор арзандап кеткен малда қақ қылыш керек та. Мына помидордың қағынан қышындасы шорпаға қосып қойсаң, өтті соным болады. Бар жоқ кеңірчілік. Алма түрлері менен. Шабдалының түрі менен. Жоқ кеңірчілік. Жүзім қанша екен? 50 сом. Жүзім. Сон местный жүзім алып жегіле. Местный жүзімді дары жоқ болады туғандар. Аз болады болса дағы. Норма. Hazır şu bazarda bir ретке келтіріш керек. Мынау сол Тесікташ базарын сол бір шаһардың жақсы жерінен орын беріш керек та бұларға. Орын беріп, ошол жаққа машинелерді жүргізіп, автобустарды тындырбай жүрдіріп беріп тұрса, мынау ошондо пайда болады да. 50 сом, 60 сом анарлар. Қаяқтық кен анар? Өзбекстан. Өзбекстанның анары. Алмалар ноқат пы? 40 сомдан. Қаяқтықы? Ноқат. Ноқаттықы? Ой, соның алмалар екен. Алманы суық жедіріп тұрып анан үзіп келіш керек та. Основной. Қышқа сақтай тұрған алманы суық жедіріп үзіш керек. Оны о ақсақалдар білет. Азырқыға Азыр алма дамына керелек та. Азыр жүзім жеш керек. Жүзім қаншадан болды? Мынау 110-дан. 110 сомдан. 75-тен. Бұл қаяқтық екен? Өзбекстан. Өзбекстандық, 110 сом екен. Ағым бар, ана. Көргілі, ананасы, бананасы. Баяғы бардығы іздеп неме олған имбир дағы. Ешкімге керегі жоқ болып отырып қалды. Имбир қаншадан имбир? 1 килосы? 1 килосы 480 сом екен. 1000 сом өтіп кетті имбир.
Endi bizni saqlaydi deb keldim bardığı. Almanı qaraqlı. Hey. Altın qanchadan? Tarafı 65. İlacı 75. Nerede kalmalı? Zolotoy gri. Pışqanda, yavaş son, ko'p son almağı. Buna son almıratlar ki. Anar qanchadan ekan? Onlar 55'ten. 55'ten. Qayaqdiki bu? Şirin. Ya açusu da var ha? Pişelek. Pişelek öyle. Açusu pişelek. Özü onlardan kayım anar jeş керек de. Den solukka жақсы. Kayım anar avgusttan nары pişadi. Gel. Ötküden. Hadi. 35 som, 20 som, 10 som, 25 som almalar. Elde ақшаға зарығып адамдар almalardı kök boydanında julup alып kelip bazarga koyup atышат. Bunlarda bir kar көрсөтүп туруп анан жулсаң тамына кирет да. Ага чейин эме боло берет да, мына алма базар экен да. Өтө сонун алмалар экен. Мындай алмалар башка bir мамлекеттен таппайсың да. Мынаны карачы. Altın, zolota. Kaçadan? 60 soma? 40 soma. Rivaskot'tan. Horozları var eken bir yer. Alma kaçadan o? 45 soma. Manalarda qayga park bereyim ha? Anar kaçadan? 55. 55. Bazar vardı görsöt. Tol tura barca. Şaptalını. Nasıl sonunda çıkan vakit dedim. Kengirçik. Şavdalı kança oldu? 75. 105 som ekan. Cыңala şaftalı 105 som. Kaç bunda? 60'da. Яшиги менен үйгө алып барып коюп, сактап. Ай, бушатта бул яшикте туруп. Алма дагы, алмурут дагы бар жок. Анан жешетти. Мына местныйлар ушинтип алып кирип коюшат. Слива. Канча болду слив? 18 сом слива. Новичок канчадан? 15'ten. 15'ten novичок. Salatка. Var çok kengirçili ekan. Salat javam desеңиздер var жоқ бар ekan. Pomidor qancha? 3 kilosi 100 so'm. Бұл қыз жүзім сатты. Жүзім қанша ekan? 75. Kengirçili. Kalempir, değişim, cembil, kaşniş. Var çok var ki. Çesnok pazarı ekan bir yer. Çesnok qancha ekan? 170'ten.
Ящик жүзімдер тұрады. Жүзім қанша екен? 65 сом. Кеңгіречілік. Анардың түрлері менен. Қалаған анарын алып жейсің. Anar qancha ekan? 50 so'm. Limon местный же qayerda ekan? O'zbekiston bu. Kilosi qanchadan? 150 so'm. 150 so'm, ha? Manasi bor 170. Bu 170 so'mdir. 150 so'm ekan. Anar qancha oldu? 50 so'm. Anar 50 dan. Огурцы qancha ekan endi? Bolgar pomidor 20 dan. Qalampirchi 60 dan. Qalampir. $15 so'm ekan novichok. Bir çayda. Paket bir paket. Baklajan qancha ekan? Sotuvchisi bo'lsin. Baklajan qancha oldu? 15 so'm. Ha, çok yengilçilik. Mına yakta qarasanız da ketken daha 3 kilometre bardığı bazar. Piyaz desen piyaz var. Var çok kengirçilik. Pomidor qancha ekan? Shular. 17 dan, ha? Buna maydası 12 dan. 12 dan, ha? Salatqa alyapsizmi, ayvay? Salatqa. Bolgarskiy perechchi tetiga. 12 dan. 12 so'mdan, ha? Eng bozor etek chaq arzon ekan-da, arzonchilik shu yerda ekan. Piyaz qancha oldu? Piyaz 10 so'm. Piyaz 10 so'm, ha? 17 so'm. Piyaz 10 so'm ekan bu yil. Nam pultirib piyaz Bulturqa qaraganda arzon ekan. Ayva yaxshi qizil bo'lib chiqqan piyazlar. Pomidor saviz emne qalasangizlar bor joq kengirchilik ekan. Kelib salatni jap qilayım tuğanlar. Qishqa tayyorlaningizlar. Xo'sh kelaytat. Ol partiyalardan Jirg'atavuz deganni ishonbagila ol degan. Ol jo'nala choy ichamiz deganda eli so'zda. Hemen ne qilamiz? Shuni bilan reportajda to'xtatamiz. Qayradan shunday bozorlarda jolug'ishqanga chayin tinch aman bo'lingizlar tuğanlar. Mana Bundan ko'rsatamiz mana aka. Polugorki degan bo'ladi. Mana ochib ko'rsataman. Ko'rdingizmi? Polugorki. Bu yerda suydim, guydim deydigan buni aka. Mana bu yoqda. Mana. Polugorki. Ne almışlar o? Hadi baraka versin. Ne şık oldu? Kripson mu var? Taşanmalar yapıyor. Az gitti. İyi olmalı.